अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुकूमत कर्नाटक की जानिब से रायज करदा गणित का प्रोग्राम जो तीसरी चौथी और पाँचवीं जमात के तलबा के लिए इल्म रियाजी के बुनियादी अमाल जमात तफरीक ज़रब और तक़सीम के जो हिसाब कराने के फ़ोन पर तदरीस है, उसके ताल्लुक़ से मैंने पिछले वीडियो में आपको उसका तारुफ़ और उसके मक़ासिद के ताल्लुक़ से बताए हूँ। आज के इस वीडियो में 6 हफ़्तों का तारुफ़ और तलबा की शनाख्त और उसका इंतख़ाब कैसे करना और शुरुआती जांच करने का तरीक़ा, इसके मुतल्लिक़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले आप देख सकते हैं कि हमारे तीसरी चौथी और पाँचवीं जमात के फ़ोन पर तदरीस के कुल 6 हफ़्ते होंगे। सबसे पहला हफ़्ता जो होगा बच्चे का तारुफ़ करना और उसकी शुरुआती जांच करना, और दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा हफ़्ता ये फ़ोन के ज़रिए तदरीस, जिसे तदरीसी कॉल्स हम कहते हैं। तो ये शुरुआती जांच के बाद इंतख़ाब शुदा तालिब इल्म की इक्तिसाबी मियार के मुताबिक सिखाए जाने वाले बुनियादी अमाल पर कम से कम 3 हिसाब हल कराना, और साथ ही साथ एक चेक पॉइंट, यानी बच्चे को जो हिसाब आप जिस लेवल पर, जिस सतह पर जो बच्चा होता है, उसके सतह पर जो बच्चे को आप हिसाब कराए होते हैं उसकी जांच करना। और छठा हफ़्ता जो होता है वो है इख्तितामी जांच। यहाँ पर छठे हफ़्ते में जो 4 हमारे तदरीसी कॉल्स होते हैं, जिसमें हम जो हमारे बुनियादी अमल सिखाए होते हैं, उस पर जो है छठे हफ़्ते में तमाम जो चारों बुनियादी अमाल पर एक जांच आपको करनी होगी। ये जो है छठा हफ़्ता, जिसे इख्तितामी जांच भी हम कह सकते हैं। तो अब आइए आज के आगे जो है बच्चे को हमें जो है किस तरह से उसकी शनाख्त करना है और उसका इंतख़ाब हमें किस तरह से करना है। आप सब असातिज़ा बखूबी जानते हैं कि आपके क्लास में तीसरी, चौथी और पाँचवीं जमात में जो बच्चे आपके होते हैं कि कौन सा बच्चे की सतह किस सतह पर है। अब मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी क्लास के 5 बच्चे हैं या 10 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हो, आप बखूबी जानते हैं कि आपके 20 बच्चों में 5 बच्चे जो 5वीं क्लास के हैं या 4वीं क्लास के हो या तीसरी क्लास के हो, जो बुनियादी अमाल को बखूबी करते हैं। ऐसे बच्चों को छोड़कर अब ऐसे बच्चों का आप इनेखात करें जो बच्चे इल्म रियाजी के बुनियादी अमाल सीखने में कमज़ोर हों, जो इल्म रियाजी हिसाब सीखने का जो मियार है उनका बहुत ही कम है। तो ऐसे बच्चों का आप इनेखात करना है। अब इनेखात करते वक्त जो है यहाँ पर बहुत सारे सवालात आपके सामने दरपेश होंगे। पहले यह हो सकता है कि आप अगर चौथी क्लास ले रहे हैं तो चौथी क्लास के बच्चों को ही क्या आप उसमें से इनेखात करें, या कोई ऐसा चंद स्कूलों में ऐसा होता है कि तीसरी और चौथी क्लास को मिलाकर एक जमात क्लास होती है, तो ऐसी सूरत में भी आपको चौथी क्लास के बच्चे का ही इनेखात करना है। या फिर अगर कोई सिर्फ 5वीं क्लास ले रहा है तो वहाँ पर 5वीं क्लास के बच्चे का इंतखाब करना है। अगर चंद स्कूलों में ऐसा होता है कि तीसरी, चौथी और पाँचवीं तीनों क्लास के लिए एक ही मुअल्लिम जो है इल्म रियाजी की दर्स व तदरीस करता है, तो ऐसी सूरत हाल में मुअल्लिम को चाहिए कि वो आला दर्जा यानी 5वीं क्लास के बच्चों को तरजीह दें। अगर आप तो अब 5वीं जमात के तलबा का इंतखाब करें। अब आप जब 5वीं क्लास के बच्चों का इंतखाब करते हैं तो उसमें सबसे जो बच्चा कमज़ोर है उस बच्चे पर आप ध्यान रखेंगे। ये चंद अहम नुकात हैं जिसे आपको जहन में रखने होंगे। तीसरा जो है फ़ोन, जो बच्चे को हम बेस लाइन असेसमेंट करने वाले हैं, शुरुआती जांच करने वाले हैं, उसके पास फ़ोन है या नहीं, ये आपको मालूमात कर लेनी चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि फ़ोन जो है नंबर हासिल करने के बाद उनके वालिदैन या सरपरस्त किस औक़ाफ़ में हमें मिलेंगे, इसके भी आपको मालूमात रखनी होंगी। और साथ ही साथ ये भी मालूम कर लेना कि आप का जो फ़ोन्स कॉल्स हैं वो आप किसकी मदद में लेंगे, माँ की मदद में या भाई की मदद में या बहन की मदद में या वालिद के मदद से। तो ये भी, इस बात को भी आप का ख्याल रखना होगा। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें ये भी करना होगा, बच्चों में फ़ोन्स कॉल की जो तदरीस होती है
اس میں بچوں کو بیداری پیدا کرنا اور والدین میں بھی یہ بیداری پیدا کرنا کہ کیا ہم فون کے ذریعے جو ہے آپ کے بچوں کو اس طرح کا درس و تدریس کر رہے ہیں، تو بے شک والدین بھی بہت یہاں پر خوش ہوں گے۔ تو اب آئیے شروعاتی جانچ جیسے بیس لائن اسیسمنٹ ہم کہتے ہیں وہ کس طرح سے ہمیں کرنا ہے۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ شروعاتی جانچ آپ کو بچے کے اکتسابی معیار کو جانچنے اور تدریسی کار کرنے میں کافی مددگار ثابت ہوگی۔ تو اس کے لیے چند اہم نکات ہوں گے جسے آپ کو ذہن نشین کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر شروعاتی جانچ کے لیے والدین کی طرف سے دیے گئے نمبر پر آپ کال کریں گے۔ تو کال کرنے کے بعد بچے کی تشخیص کے سوالات کے دوران طالب علم کو جو سوالات آپ پوچھیں گے وہ بچہ خود جواب دینا، اس بات کا خیال رکھیں دوران تدریس جو ہے والدین یا اس کے بھائی یا اس کی بہن جو اس کے ساتھ میں رہتی ہے ان کو جو ہے دخل انداز نہ کرنے دیں، اور ہر ایک طالب علم کے اکتسابی معیار کو سمجھنا کہ وہ بچہ کون سی سطح پر ہے، تو اسے ہر ایک کو شروعاتی جانچ کے لیے دوران اسی ترتیب سے سوالات کریں۔ کیسے سوالات کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ کو مقامی قیمت کے سوالات کرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد جمع کے سوالات کرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد تفریق کے سوالات کرنے ہوں گے، پھر اس کے بعد ضرب کی تقسیم۔ تو یہاں پر یہ سوالات آپ کو کرنے ہوں گے، اور خاص کر کے اس بات کو خیال رکھیں بچے کی خیر خیریت پوچھیں کہ بچے کو آرام سے اطمینان سے سکون کے ساتھ اس کے ساتھ بات چیت کریں، اور بچے کو یہ ہمت دیں کہ بچے کو کہ یہ جو کوئی ہمارا امتحان نہیں ہے، یہ صرف جسٹ آپ کی معلومات کے لیے، آپ کی کتنی معلومات آپ کے پاس ہیں ان معلومات کو ہم اکٹھا کرنے کے لیے یہ سوالات پوچھ رہے ہیں، اس طرح کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ اگر بچہ جواب نہ بھی دیں تو اس کے لیے ہمت بنائیں، اور خاص کر اس بات کو یاد رکھیں کہ والدین کو پوچھے گئے سوالات کے جواب نہ دینے کی ترغیب دیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سرپرست اس کا بھائی ہو یا بہن ہو یا ماں ہو ان کو بھی آپ یہ ترغیب دیں کہ بچے کو جو پوچھے گئے سوالات کے جواب آپ درمیان میں نہ دیں، اور ہر سوال کا جواب دینے کے لیے طلباء کو 2 منٹ کا وقفہ دیں گے۔ تو اب سب سے پہلے آئیے کہ کس طرح سے ہمیں سوالات کرنا ہے اور بچے کا انتخاب کرنا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے کہ والدین کے پاس فون ہے یا نہیں، اور فون ہے تو وہ کس وقت پہ ہمیں ملیں گے، یہ جو میں ابھی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ اب جو ہے کس طرح سے ہمیں بچے کو سوالات کرنا ہے اور ہمارے تدریس کے لیے ان کو انتخاب کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو مقامی قیمت کا سوال کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی 47 میں اکائی کے مقام پر کون ہے اور دہائی کے مقام پر کون ہے، اس بچے کو اس سوال کریں گے آپ۔ اب سوال کرنے کے بعد بچہ جو ہے ہو سکتا ہے صحیح جواب دے یا غلط جواب دے یا جواب ہی نہ دے۔ اگر ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے، بچے کو اس کے مقامی قیمت پر ہی رکھ کر جو ہے آگے کی جو سطح ہوتی ہے، جو آگے کا لیول ہے ہمارا جمع کا لیول، وہ جمع کے لیول کے سوالات کریں گے۔ اب بچہ 34 جمع 47 یہ سوال کریں گے آپ۔ اب بچہ اس کا صحیح جواب دے رہا ہے، تو بچہ اگر صحیح جواب دیتا ہے تو اسے اگلے تفریق کے لیے ہم کیا کریں گے، آگے کی سطح پر سوالات کریں گے۔ اگر بچہ غلط جواب دیتا ہے یا جواب ہی نہیں دیتا ہے تو ایسے بچے کو ہم کیا کریں گے، شروعاتی جانچ میں ہی رکھیں گے، اس کا جو فرسٹ کال ہوگا وہ شروعاتی جانچ کا کال ہوگا۔ اب ایک بچہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے آپ کو جمع کا صحیح جواب دے دیتا ہے۔ اب جمع کا صحیح جواب دیتا ہے تو بچے کو اگلی جو سطح ہوتی ہے وہ ہے تفریق کی سطح، وہ تفریق کی سطح کے سوال کریں گے۔ اب جب تفریق کی سطح کا سوال کریں گے تو جیسے 83 میں 45 تفریق کرنے پر کتنے بچیں گے، تو بچہ یہاں پر اگر جواب صحیح دیتا ہے تو بچے کو ہم کیا کریں گے، اس کی اگلی جو سطح ہوتی ہے وہ ہے ضرب کی، اور اگر بچہ جواب غلط دیتا ہے یا کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے تو ایسی صورت میں بچے کو کیا کریں گے، ہم جو جمع کی ہے، جمع کی سطح میں اسے کیا کریں گے ہم لوگ کال کریں گے۔ تو اس کے بعد اگلا حصہ پھر اگر بچہ کو ہم ضرب پوچھیں گے، یعنی 36 ضرب 2، اگر بچہ جواب صحیح دیتا ہے تو ایسے بچے کو اس کی اگلی سطح تقسیم کی ہوگی، اس تقسیم کی سطح پر اسے کیا کریں گے، سوالات کریں گے۔ اگر ضرب کے جوابات جو ہے اگر غلط دیتا ہے یا جواب ہی نہیں دیتا ہے تو پھر ایسے بچے کی جو سطح ہوتی ہے وہ تفریحی
सतह होगी। और उसके बाद जो है अगला सतह हमारी होती है तकसीम। अब 48 तकसीम 5, अगर बच्चा यहाँ पर सही जवाब दे देता है तो जाहिर सी बात है कि ये बच्चा जो है इसकी तमाम लेवलों को अपने मुकम्मल कर चुका है, तो ऐसे बच्चों को हम चुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चुन भी लें तो आप ऐसे बच्चे को क्या करेंगे, ज़रब और तकसीम के चारों हफ्ते, चारों जो तदरीसी काल होते हैं, इस चारों तदरीसी काल में ज़रब और तकसीम ही कराएंगे। अगर बच्चा गलत जवाब दे देता है तो जाहिर सी बात है आपको ज़रब की सतह पर और लेवल में मिल जाएगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये जो आसान किस तरह से हमारी शुरुआती जांच हमें करनी है, तो यहाँ पर इस बात को आप जहन में रखें कि 5वीं क्लास के बच्चों को ही चुनें, और इस बात को जहन में रखें कि आपके जमात के कमरे में सबसे जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, मिसाल के तौर पर जब 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चों को फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर आप 4 ऐसे बच्चों को चुनें जो सीखने में कमज़ोरी महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों को फ़ोन लगाकर जो है शुरुआती जांच करना है और आपके तदरीसी काल्स के प्रोग्राम में वो बच्चों को दाखिल करना है, शामिल करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आइंदा वीडियो में जो है किस तरह से हमारा क्लास सेशन होगा, फ़ोन के ज़रिए हमें क्लास में क्या क्या करना है, कौन सी चीज़ें इसमें शामिल करना है और कौन सी चीज़ें शामिल नहीं करना है, इस ताल्लुक़ से एक और वीडियो बनाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।